Marami na naman akong nabiling ukay guys, mga branded yan, nilabhan ko na yan guys, yan Giordano, Lacoste, K-Swiss, yan guys, K-Swiss, Puma, magaganda yan guys, mga bago pa, yan. Nike, lalo na ito, type ko. Ano, Nike. Hoodie siya, hoodie. Nike, original yan guys. Lahat original. Nike. Maganda yan, hoodie. Ang ganda niya. Original. Adidas. Yan o. Adidas. Mga original lahat yan guys. Long sleeve.